তারা দেখছে ইরানের একটা ইসলামিক কান্ট্রি কিরকম ভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামনে দাঁড়িয়ে লড়াই করেছে। তবে সেই শক্তি বাংলাদেশের নেই, বাংলাদেশ রাষ্ট্রের নেই, কারণ বাংলাদেশ মিলিটারিলি খুব উইক। তাদের যদি ইরানের সঙ্গে আমরা তুলনা করতে যাই তাহলে নিশ্চিতভাবে যদি ইরান 20 হয় বাংলাদেশ 10-এর নিচে। जिस तरह से ईरान ने सुपर पावर अमेरिका और फिर इजराइल को हराया, शिकस्त दी, घुटनों के पल उनको चलाया, उनको ठीक ठाक मिसाइलों से उनकी छतरोल की, इसी तरह लग रहा है कि बांग्लादेश भी इंडिया को नाको चने चबवाएगा। जिस तरह से ईरान ने इजराइल और अमेरिका को तंग करके रखा, उसी तरह बांग्लादेश भी कर सकता है हमारे खिलाफ, क्योंकि जो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस हैं वो भी किसी से कम नहीं। ये दोस्तों मैं नहीं कह रहा, बल्कि इंडियन कह रहे हैं, इंडियन एक्सपर्ट कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খাन यूट्यूब चैनल। आशा को रही আপনারা সবাই ভালো আছেন। दोस्तों आपको बताएं कि किस तरह से अब जो इंडियन एक्सपर्ट्स हैं, तज्जियाकार हैं, एनालिस्ट हैं, वो इस बात के ऊपर इत्तफाक कर रहे हैं कि जिस तरह से ईरान ने इजराइल को टक्कर दी, जिस तरह से वो अमेरिका के साथ लड़ पड़ा और किस तरह से घुटने टेकने पर मजबूर हुआ इजराइल भी और अमेरिका भी, उसी तरह अब बांग्लादेश भी करने जा रहा है अगेंस्ट हमारे, यानी हम इंडिया के। और जो ये तज्जियाकार इंडियन मीडिया, वेस्ट बंगाल का मीडिया, काफ़ी घबराए हुए लग रहे हैं कि देखें ये जिस तरह से वो भी इस्लामिक मुल्क है और इनके अंदर भी एक जज्बा है लड़ने का, यानी गज़वा हिंद का। इनका एक प्लान है जिस तरह से 7 सिस्टर को तबाह करना, 7 सिस्टर के बारे में बात करना, उसको कैप्चर करना, ताकि इंडिया को चैन से नहीं बैठने देना। जिस तरह से ईरान इजराइल के ऊपर हमले कर रहा है, कभी अमेरिका के ऊपर हमले कर रहा है, यानी उनको टिक कर बैठने नहीं दिया जा रहा। तो दोस्तों ऐसे ही बात की जा रही है। मेरे पास एक वीडियो क्लिप है वेस्ट बंगाल मीडिया का, वो देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। বাংলাদেশের পরিস্থিতি তো অস্থির হয়ে রয়েছে। আমরা গত কয়েক মাস ধরে, প্রায় 1 বছর ধরে বাংলাদেশের পরিস্থিতির দিকে নজর রেখেছি এবং এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে জামাত যেমন তারা নির্বাচনে লড়াই করার অধিকার পেয়ে গেল, এরই মধ্যে হয়তো অনেকেই এখনো পর্যন্ত খবরটা সম্পর্কে অবগত নন যে তারা আবার নির্বাচনে দাঁড়াতে পারবে। এটা কি এরই পরিপ্রেক্ষিতে হলো বলে আপনি মনে করেন? কিংবা গতকাল ঢাকায় যে ঘটনা ঘটেছে সেখানেও একটা হামলার ঘটনা ঘটেছে, নিশ্চয়ই আপনি এগুলো সম্পর্কে আরো ভালোভাবে জানেন। এটা কি এখান থেকে ইন্সপায়ার্ড হয়ে, মানে ইরান থেকে দেখে ইন্সপায়ার্ড হয়ে এই ঘটনাগুলো ঘটছে বলে আপনি মনে করেন? কিছুটা ইন্সপিরেশন থাকতেই পারে ইন্দিরা, আমি এটাকে বলছি না নেই, কিন্তু এই মৌলবাদী সংগঠন যেগুলো আছে, এই জামাত সংগঠন, সেটা আনসারুল্লাহ বাংলা টিম হতে পারে, হুজি হতে পারে, যে আল কায়দার যে বাংলাদেশ এবং ভারতের সংস্করণ যেটা বাংলাদেশে আছে, ভারতেও কিছু কিছু জায়গায় আছে। তারপর এই বিভিন্ন ছোট ছোট সংগঠন যারা মৌলবাদী, যাদের জঙ্গি, তাদের একমাত্র হচ্ছে ভারত বিদ্বেষী এবং ভারতকে আঘাত পৌঁছানো তাদের একমাত্র অবজেক্টিভ। নিশ্চিতভাবে ইন্সপিরেশন পাবে। তারা দেখছে ইরানের একটা ইসলামিক কান্ট্রি কিরকম ভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামনে দাঁড়িয়ে লড়াই করেছে। তবে সেই শক্তি বাংলাদেশের নেই, বাংলাদেশ রাষ্ট্রের নেই, কারণ বাংলাদেশ মিলিটারিলি খুব উইক। তাদের যদি ইরানের সঙ্গে আমরা তুলনা করতে যাই তাহলে নিশ্চিতভাবে যদি ইরান 20 হয় বাংলাদেশ 10-এর নিচে। কিন্তু আমরা তো বিভিন্ন সময়ে, বিশেষ করে যেদিন ধানমন্ডিতে বাড়িটা ভাঙা হচ্ছিল, সেদিন তো আমরা আইসিস এর পতাকা উঠতে দেখেছি। সিরিয়ার সঙ্গে, সিরিয়ার যে জঙ্গি সংগঠন, তার সঙ্গে একটা লিঙ্কও আমরা বাংলাদেশে খুঁজে পেয়েছি। না ইন্দিরা, পতাকা ওড়াতে পারে, পতাকা ভারতও বহু জায়গায় যখন ইন্ডিয়া পাকিস্তানের ম্যাচ হয় তখন পাকিস্তানের পতাকা উড়িয়ে দেয়। প্যালেস্টাইনের জন্য যাদের খুব দুঃখ হয়, যখন হামাসকে মারা হয় তখন আমরা অনেক পতাকা দেখি। তো পতাকা ওড়াতেই পারে কোনো, কারণ এটা গণতান্ত্রিক দেশ ভারতবর্ষ, তো যে যা নিজের মতন করতে পারে। তবে ভারত বিরোধী কিছু করলে নিশ্চিতভাবে সেই জায়গায় সংবিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কিন্তু বাংলাদেশে কে সংবিধান মানে, কোন মৌলবাদী কি বলছে, এই দেখুন, এই যে তাহির, এই যে হিজবুত তাহির যে গ্রুপটা, তারা তো ব্যান্ড অর্গানাইজেশন, কিন্তু এই মোহাম্মদ ইউনূসের রেজিমের নিচে, আমি রেজিম বলবো কারণ উনি গণতান্ত্রিক সরকার নয়, অন্তর্বর্তী সরকার একটা, সেটা নিজের জবরদস্তি চালাচ্ছে। বাংলাদেশ গণতন্ত্র নেই, ইলেকশন নেই, তো আমি রেজিম বলবো। যেমন ইরানে একটা রেজিম চলছে, বাংলাদেশে ইতিমধ্যে একটা রেজিম চলছে।
ত্রাণ এই যে হিজবুত তাহির যে একটা ব্যান্ড অর্গানাইজেশন, তারা রাস্তায় ঘুরছে, ফ্ল্যাগ উড়িয়ে ঘুরছে, এবং বিভিন্ন যে জঙ্গি সংগঠন বুক ফুলিয়ে বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টে তাদের আমি দেখতে পারি তাদের সংগঠনের অ্যাক্টিভিটি বেড়ে গেছে। আইএসআই কে নিয়ে এসছে বাংলাদেশ, তাদের অ্যাক্টিভিটি বাড়িয়ে দিয়েছে, তারা হেল্প করছে। এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আবার পেছন দিকে তাদের সিআইএ কোথাও না কোথাও এই জঙ্গি সংগঠনগুলোকে অস্ত্র শস্ত্র হেল্প দিচ্ছে। দুটো কারণ, একটা মায়ানমারের দিকে যেখানে চীনের প্রভাব বেশি, সেটাকে ভাঙতে চায়, এবং ভারতের যে পূর্ব এবং উত্তর পূর্ব 7টা রাজ্য সেখানেও আঘাত আনতে চায়। दोस्तों आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से जनाब अब जो वेस्ट बंगाल का मीडिया फिर उसके जो तज्जियाकार हैं वो भी इस बात को मान रहे हैं, साथ साथ खदशा डर भी है कि जिस तरह से ईरान ने उसको इजराइल को और फिर अमेरिका को नाको चने चिवाए शिकस्त दी और डिस्टर्ब किया, ठीक ठाक उन्हें तंग किया। अब जो ये बांग्लादेश है उसको भी एक रास्ता मिल गया है, उन्हें भी एक वो कह रहे हैं कि मोटिवेशन मिली है, और क्योंकि वो भी इस्लामिक मुल्क है, बांग्लादेश में भी मेजॉरिटी मुसलमानों की, अब उन्हें भी एक ये जो मोटिवेशन है, एक ताकत है, एक रास्ता मिला है कि हम भी ईरान की तरह हिंदुस्तान को डिस्टर्ब कर सकते हैं। अब देखें बांग्लादेश छोटा मुल्क है, ये इंडियन कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, कि वो जंग तो नहीं जीत सकता यानी बांग्लादेश इंडिया के खिलाफ, लेकिन डिस्टर्ब जरूर कर सकता है, तंग जरूर कर सकता है, नाको चने चुबवा सकता है, जिस तरह से ईरान ने यूएसए को जिस तरह से ईरान ने इजराइल को तंग किया, बैलिस्टिक मिसाइल मारे और पता नहीं क्या कुछ। यानी देखें, आप अपने मुखालिफ को अगर जीतने ना दें इसका मतलब क्या है कि आप जीत गए हो, यानी आप उससे बहुत छोटे हैं दुश्मन से। दुश्मन आपका बहुत बड़ा है हथियारों के लिहाज से, वेपन्स के लिहाज से, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की अगर बात करें उसके लिहाज से, लेकिन अगर फिर भी आप बराबर हैं तो समझ लें आप जीत गए। तो यही बात कर रहे हैं वो भी कि अब देखें जो 7 सिस्टर को ये डिस्टर्ब कर सकते हैं बांग्लादेश वाले, और जिससे ये होगा कि इंडिया चैन से नहीं रह सकता, इंडिया कभी भी जंग नहीं जीत सकता, और फिर एक गज़वा हिंद का भी चस्पा है, वो भी उन्होंने इसके ऊपर भी दोस्तों बात की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी। अब असल में इंडियन को फिक्र पड़ गया अपना कि ये जो बांग्लादेश है ये भी दूसरा ईरान ना हमारे लिए बन जाए, क्योंकि ईरान से वेपन्स भी ले रहा है बांग्लादेश, खबरें आ रही थी पहले कुछ दिन पहले। तो अब डर तो है इनको, क्योंकि मुसलमानों के साथ जंग कभी भी हिंदू दुनिया नहीं कर सकता, ये तारीख है इनकी, ये नहीं लड़ सकते। अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में इनको क्या कुछ नहीं किया इनका, पूरी दुनिया कह रही है जंग पाकिस्तान जीता और हिंदुस्तान ये जंग हारा है। दोस्तों आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।